Kamulo pagka paingon ng uban sir. Dito sa kuan sir. Dito sa atin sir. Kamay. Atin sa sir. Uban ni sir. Once again, we acknowledge the presence of our very Formal program begins. To City Director, Cagayan de Oro City Police Office, Police Colonel Dexter G. Pai, sir. To our Chief CPPU, Police Lieutenant Colonel Ernesto Nieveto M. Daing, sir. To our Deputy Chief CC Cadu, Police Major Sabino B. Labitad, sir. To the President of Kukpo Force Multipliers, Mr. Sakunri Jose Abapo, sir. Other Kukpo officers and Kukpo personnel, Force Multipliers, guests, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Cagayan de Oro City Police Office Command Activity, the oath-taking ceremony to the newly elected Kukpo Force Multipliers and Team Development, here at Victoria's Beach Resort, Zone 3, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Okay, to formally start, may I request everyone to please rise for the opening prayer to be conducted to us by our Vice President Kukpo Force Multiplier, Claudino Galorio. Okay, let's pray. Bow our head. Ang manguros, ang dili manguros, palo lang. Okay, let's start. Labing danganan nga Diyos, salamat Ginoo sa kabuntagon Ginoo nga imo kaming gidala dinhi sa lugar sa Victoria Beach Resort Ginoo para mag-celebrate sa among team building Christmas party o taking of the new officers elected, Panginoon. Lord, nakaingon imong pulong duha o tulo, ikaw na sa among taliwala Ginoo. Usa lamang Ginoo karon kabuntagon Ginoo, among isalig ang among kinabuhi di lamang kanimo Ginoo. Kay kung wala ka, wala pud kami dinhi sa kalibutan Ginoo. Lord, samtang kami magapadayon sa among programa, sa among utiking Ginoo, among ihatag tanan ang among kaugalingon di lamang kanimo. Yung protection Ginoo, nagauban kanunay kanamo. Ang imong hamili nga dugo Ginoo, nagatibon kanamo aning maong lugar nga mahuman ang programa nga peaceful, happy ang tanan Ginoo, nagauban kanimo kanunay Ginoo. Samtang Ginoo ang among mga kauban napadulong pa diri Ginoo, Lord, ikaw nagagunit sa mga ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiliw, pero sa sigahanan, alam ng puso, sa tingin ko'y buhay. Lupang hinilang, kuya ka ng magiting, sa manlulungin, di ka pasisigil, sa nagalang tubong sa siwayan, sa langit ng babaw, ay ilang ang tulang, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ang matawag ko'y tagumpay na nagtitingin, ang ituting at parang niya, kailan pa may magdidinig, lupa ng araw na buhay, aming pagsinta, buhay namin sa piling mo, ang ibigaya ng ay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. And Development Unit. A round of applause, please. Sa ngalan sa Cagayan de Oro City Police Office, akong pagtahod pagyukbo sa atong City Director, Police Colonel Dexter Gabor Pai, sir. Good morning, sir. Our Chief CPPU, Police Lieutenant Colonel Ernesto Nieveto Daing, sir. Good morning, sir. Of course, our President sa Cagayan de Oro City Police Office Force Multipliers, President Sakunri Jose Abapo, sir. Good morning, sir. Ang ato sang Vice President sa Kukpo Force Multipliers, Claudino Gallardo, sir. Ang ato mga bagong napili ng mga opisyalis sa Force Multipliers, mga ma'am, sir, ayong buntag ka natong tanan.
atong mga my fellow public servant sa atong mga kapulisan nga nakakaroon din no sa karong buntaga, and nasa diha ang akong wife, sa membro sa Force Multiplier sa Cagayan de Oro sa kadaiyang grupo, mayong buntag kanatong tanan. Sa dili pa nato ablihan no ang formal na pagsugod ang atong programa. Ako lang gamay gi-emphasize nga ang amog yung first marching order is to dedicate extra minutes of our time or extra miles on the road to fulfill our daily duties to the community. Maskin ganit op ang atong mga personnel. Kung doon ay mga insidente diha sa kadalanan o away sa mga silingan, magtubagyan ang atong mga kapulisan. Nga naman, Lord, kay we are public servant and we must complete our assigned task as directed sa higher headquarters or direktiba sa atong city director. As noble police officer, our responsibility na kaman sa opisina ma-assign sa gawas man, sa field man, checkpoint o asa diha sa mga kadalanan, nakasentro dinha ang pagserbisyo diha sa katauhan. O dili sa din namo mahimo kung wala sa ang inyong 100% nga tabang gikan sa ato mga force multipliers nga anaa karon dinhi. So karon kana palanggan, daghan kayong salamat sa inyong pagtabang, pakiglambigit, pakigbisog sa atong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office under sa supervision sa atong City Director. No? Magong sa ang atong mga kapulisan kung wala kamo. Giingon man sa panultiun, the police are the community and the community is the police. No? Balikon ako, bisan unsaw na magpagpaningkamot, pakigsandurot, pakig-away, kung wala ang inyong suporta tabang sa atong mga kapulisan, wala kitay mahimo. Then this performance could have been possible kung wala yun ang suporta sa komunidad o suporta ninyo mga force multipliers. No? So, apat pa siguro. So, kama na lang yun, no? Sa isagit sa atong mga preventive measures to enhance security sa atong mga constituents o kani mga proactive initiatives will strengthen sa atong hugot na kalambigitan no sa pulis ug sa komunidad. So akong hangyon no, akong hangyon ang tagsa-tagsa kaninyo o mutabang mo hangyo sa inyong mga silingan, igsuon, unsa pa ba nila sakop sa inyong komunidad nga tabangan nato ang atong kapulisan, atong i-encourage ang atong mga residents to help fight crimes by reporting suspicious activities. O sa ito ta, no? Aside sa mga aktibidades nga atong apilan nga aktibo kayo mo, tabangan sa natong hangyo ang atong mga silingan nga mag-monitor sa atong mga binuhatan dias gawas. Atong i-report sa atong mga kapulisan, sa atong mga nearest police stations, tawag sa atong mga hotlines, no? Para magtabang-tabangan nato ang trabaho sa atong mga kapulisan. So, here in Cagayan de Oro, we are cracking down on anyone nga gustong mulumpag, mudaot sa atong komunidad. Labi na gid kato nga na-involve sa mga krimen, no? So with that, we are working hard, no? Sayot din sa inyo na inyo giming gitabangan to make a safer place to live, work, and do business. So sa ngalan sa atong City Director, kami andam og tagana, andam sa tanang panahon, sa walay pag-ukon-ukon, sa walay pagduha-duha, 100% kami makigbatok, kita makigbatok ngadto sa mga balibon ug kamot, sa mga itong magkasing-kasing nga gusto mulumpak sa atong kalinaw sa Gatbayan. So maglipay kita, magsadya kita, inyuhan ng party
So, welcome ka na tanan og Maayong Buntag. Okay, thank you so much, sir, for that warm welcome. Up next. To give us his inspirational message for today's activity, may we call in our ever-dynamic and supportive City Director, Police Colonel Dexter G. Pahe. Sir. Daghang salamat. Unang-una, akong pagpanumbaya kay Vice President Cagayan de Oro City Police Office, Force Multiplier, Socorni, Butch, Abapo. Palakpakan na po. So Vice President, the same, Kokpo Force Multiplier, Claudino Gallardo, sir. Nerio Delgado, the Vice President for Operations, sir, Menbutag. Tanan opisyalis sa Kokpo Force Multiplier. Pila ka pa ni? 13 ang mag-take out karon. Ang membership tanan pila? Almost 1,000 or 1,600. So, paano yun? Ubay-ubay nga membro. So, dako kay katabang sa kapulisan. Dako ang pasalamat. Voluntaryo. Voluntaryo ang inyong serbisyo. Walay kapalit. Di ba? So, dako kayo mong pagpasalamat. Anyway, this is a inspirational message. Akong gi-opno nga, akong gipili nga akong sulat ang akong mensahe para di na ko malimtan. E kung impronto magod, dagang kayo malimtan. And then, mutaas ko kayo. Meaning, 10 pages naman po din. Akong kuwan. Di na kayo taas. Di ba? I expect nga ang atong mayor gi-invite na to, Mr. President, di ba? But maybe ang atong mayor ay equally important po nga yung giatuan. So, kita-kita lang sa karon. Uban-uban karon. So, nang-una, maayong adlaw sa atong tanan. Although wala din atong halangdon nga mayor, I will also mention him, our Honorable Mayor Rolando Clarix Uy. Very supportive mayor to our office, our PNP unit. Siguro sa ato po nga mga force multiplier, kasayod po mo nga very supportive ang atong halangdon nga mayor. Also to our Chief PPU, Plans Program Unit, Police Lieutenant Colonel Ernesto Daing, bro, nagbuntag. Major Sabino V. Labitad, the Deputy Chief of the SICADO, may buntag. Dignitaries in front, sa tanan, may buntag kaninyo. Ilabi na gyud no, presensya karon sa atong mga membro. Again, may buntag kanatong tanan. Kining atong pagpanagtigom dili lang usa ka formal, dinisaya ni siya para magkasinabot gyud ta. Gisulat gid ba kay mo akong gingon sa inyo di na malimtan. Kay kung impronto man gud malimtan. So kining atong gibuhat karon pag usa ka formal nga seremonya. Kini usa ka pagpamatuod nga kita naghiusa sa usa ka tinguha. Ang pagpanalipod, pag-amuma ug pagserbisyo sa atong komunidad. Ang inyong presensya nagpakita nga ang kalinaw ug kahapsay dili trabaho lamang sa kapulisan, kundi usa ka katumanan kung tanan magtinabangay. So importante ang pagtinabangay gayon. Kamo nga force multipliers maoy dugang kusog sa PNP. Kamo ang mata, dalunggan ug kasing-kasing sa komunidad. Pinaagi sa inyong voluntaryong pagserbisyo.
inyong gipakita nga ang tinuod nga bayanihan dili kinahanglan og ranggo o sohol, kundili kasing-kasing nga andam motabang bisan lisod, bisan walay balos, basta alang sa kaayuhan sa tanan. Sa take ninyo sa inyong panumpa katong mga opisyalis karong adlaw, hinumdumi nga kini dili lang usa ka pulong nga gisulti apan usa ka saad nga tumanon. Usa kini ka panumpa sa integridad, sa pagkamatinud-anon ug sa pagpanalipod sa katawan. Ang inyong presensya makatabang sa pagpalig-on sa relasyon tali sa komunidad o kapulisan, o makahatag og mas lig-on nga pundasyon sa atong paningkamot batok sa mga krimen ngadto sa kalambuan nga atong mithi nato sa Tagalog pa, kalambuan sa mga barangay sa atong pamilya. Ang atong panagtigom karon nagpahinumdom nato nga walay usa ka tawo o usa ka ahensya nga makabot ang kalinaw kung mag-inusara, apan kung kita maghiusa magtinguha sa usa ka direksyon, mahimo kitang kusgan nga puwersa nga makausab sa dagan sa komunidad, makahimo sa paglambo ug makahatag og inspirasyon sa uban. Sa among mga pinalanggang nga mga force multiplier, padayuna ang pagserbisyo nga matinud-anon. Himua nga inyong presensya mahimong kalig-on sa katawhan. Inyong aksyon mahimong ehemplo sa kahapsay ug inyong kasing-kasing mahimong kahayag sa inyong barangay. Sa ngalan sa Cagayan de Oro City Police Office, dako ang among pasalamat sa inyong pag-ako sa responsibilidad ug sa inyong kadasig sa pagtabang. Padayon ta sa pagtinabangay aron sa pagmugna ug usa ka luwas, malinawon ug lig-on nga dakbayan sa Cagayan de Oro. Again, daghang kayong salamat sa inyong tanan. Okay. Thank you so much, sir, for that inspiring message. So now, may we request the newly elected officers to please stand. For the oath-taking ceremony to be initiated by our City Director, Police Colonel Dexter G. Pahe. May we request our newly elected officers, ipataasin nyo ang tuong nga kamay. Follow me. I, your name? Having been elected as, your position please? Having been elected as President of Kokpo Force Multiplier, of Kokpo Force Multiplier, a member of your group please? Do solemnly swear that I will do the best of my ability to serve as a living example of this coalition, PNP's partner in making the community in Cagayan de Oro City a better and safe place for everyone. I will make sure that everyone is treated equal and that those who need help are protected. I will follow the rules and regulations that keep our community safe
and sound. I will put the needs of our community before my own. I will team up with others to reach our common goal, making us stronger together. And I will serve with integrity and not to defile myself. I promise to do all these things with all my heart among all members of this coalition, keeping Cagayan de Oro City, the city of golden friendship, so help me God. Pakibaba ang kanang kamay. Alright, please, ma'am and sir. Thank you, sir. Okay, congratulations, the newly elected officers. Alright. Photo-ops muna tayo, sirs and ma'am. May I request the director, sir, and our newly elected officers for the photo opportunity here in front. Okay, 1, 2, 3. Okay, once again, congratulations to our newly elected Kokpo Force Multipliers officers. Okay, at this point will be the distribution of certificate. May I request, Sir Police Chief Master Sergeant, Sir Kenneth E. Montaño. We request also to the director, sir, together with our Chief CPPU and Deputy Chief for CKLU and President Force Multiplier, sir, for the giving of certificates to our Force Multipliers. Certificate of appreciation is presented to VACC. Wala lang disilar ba? Rio de Oro Eagles Club. A round of applause, please, ma'ams and sir. Same certificate of appreciation is given to PMARS. Please prepare PPMFI. Please prepare KRK. Certificate of appreciation is given to URIG. Same certificate of appreciation is given to Nariag. May we call in URIG? Same certificate is given to Maagap.
Same citation is given to Kiki MRUF. Same citation is given to Karancho Kanitungan Chapter. Same citation is given to Karancho Tablon Chapter. Ito na, sir. Why, parte na, kikiki Marius pa. Kuha, kikiki Marius pa. Kuha. Ah, wala na. Karancho Tablon Chapter. Karancho Lapasan Chapter. Next tayo, Karancho Balulang. Karancho Lapasan Chapter, sir. Next, Karancho Gusa Chapter. Next will be Karancho Lumbia Chapter. Karancho Lumbia Chapter. Okay, next, Karancho Region 10. Okay, same citation is given to Kabalikan Civicom. Karancho Gusa Chapter. Karancho Gusa Chapter and Karancho Lapasan Gusa Chapter. Next, GBIF. Same citation, Karancho Gusa, Karancho Carmen. Same citation is presented to CIA. Same citation is given to CIS RG CDO Chapter. Same citation is presented to Bible Sharing Frequent Incorporated. Same citation is given to Bantay Bayan. Prepare Acro NGC. For a special award in grateful recognition of his exemplary dedication, commitment, and active support in maintaining peace and order within the jurisdiction of Cagayan de Oro City Police Office, your outstanding service and inspiring work serve as a model of excellence and dedication today. Given the 16th day of November 2025 at Victoria Beach Resort, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Signed, Police Colonel Dexter G. Pahe, Officer in Charge. This plaque of recognition is presented to Ruel Raganda.
A round of applause, please. Same plaque of recognition is given to Mr. Franklin Iliagas. A trophy is also given. Okay, same citation of plaque with token. Maria Ramirez. Same plaque of recognition is given to Miss Susana Lima with token. Okay, same plaque of recognition is awarded to Margie Nadal. For the special award for his courageous act and presence of mind in pursuing a hit-and-run vehicle, apprehending the suspect, and rendering timely assistance to the victim during the incident that transpired at Corrales Avenue on July 19, 2025. Your bravery and swift action exemplify true heroism and civic responsibility. Given the 16th day of November 2025 at Victoria Beach Resort, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City, signed Police Colonel Dexter G. Pahe, Officer in Charge. Plaque of recognition is proudly presented to Mr. John Paul O. Barbas Jr. Once again, let's give our applause to Mr. Barbas Jr. Requesting also all the awardees, sirs and ma'am, proceed in front for the photo opportunity. Thank you. Once again, among tawag ang atong mga awardees, mo-proceed sa front para sa atong photo ops in general. Picture sa picture ka itong mga awardees, palihog. Sir, tindog mo, sir. Tindog mo, tindog. Tindog mo, apil. Dool mo, sir, apil. Mga officer man mo. Sir. Once again, congratulations to our awardees. You may take your seats, sirs and ma'am. Wala na ako nadala ang DSLR. To give his message for today's activity, we will call in the President of Kupo Force Multipliers, Mr. Sakonro Yose Abapo. Sir.
Pasensya na. May buntag sa tanan. Sama sa gingon ni Sir Dexter, isulat niya po na ako aron di na ako malimtan ng istorya. Kay kung malimtanin mo, dagan madugang, dagan makulang, maabot pag yung 3 ka oras. Bitaw. Sa akong pagyugbo sa atong pag-opisyalis, Police Major Sabino Lamitad, sir. Police Lieutenant Colonel Ernesto Indaing, sir. Police Colonel Dexter G. Pahe, sir. Morning. Today is more than just a gathering. It is a reminder of why we choose to serve as members of the Pokpo Force Multiplier and advocacy support groups. We are not only volunteers, we are partners in building safer communities, protectors of peace and examples of responsible citizenship. Kita tanan lain-lain og background, lain-lain og trabaho, lain-lain og mga responsibilidad sa kinabuhi. Pero karon nagtapok ta diri with one purpose: to support our police force and to help keep Cagayan de Oro safe and peaceful. Being a force multiplier is not always easy. Usahay kapoy, di ba? Mabutang sa ito mga kapoy kayo. Usahay mo yung tanan na magutiri mo magkasuldo. Pero naghatag tag-effort aron lamang makaservisyo ta, makatabang ta sa atong kapulisan ug sa katilingban diri sa Cagayan de Oro. Every small act of service, bisan pa-simple, pag-assist, pag-effort, pagtabang sa community, creates a big impact. Gamay nga tabang, dako nga kausaban. Let today's team development and all taking the renewal of commitment sa atong saad sa katawan, atong saad sa kukpo, o atong saad sa Ginoo, nga mag-alagad ta with integrity, discipline, and dedication. We stand here not only as supporters but as true partners of our uniformed personnel, atong mga pulis nga nag-rex sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. At least we can do to stand beside them, assist them, and show our community that peace and order is a shared responsibility. Bayanihan, tinabangay, ug pagkayusa, mao kini ang tinuod nga kusog sa usa ka komunidad. May this event inspire us to grow not just in skill but in character, and may our unity continue to guide us toward a safer, stronger, and more peaceful Cagayan de Oro City. Dagang salamat kanatong tanan, padayon ta pagserbisyo. Salamat kayo. Thank you, sir, for the message. Once again, let's give a round of applause to Mr. Sakundri Usi Abapo, President, Pokpo Force Multipliers. Please visit the sirs and ma'am. Alright, to entertain us for today's activity, akong tawagon ang usa sa snappy nga police officer diri sa Cagayan de Oro City. Walay lain, Police Master Sergeant Elijan Fajardo. Thank you. With due respect sa atong City Director, sir, good morning. Thank you sa imong pagani, sir, o sa uban nga mga officers. So akong kantahon karon is about unity, no? We all know that sa atuan diri sa Batagusa sa inyo, different religion, different attitude, different personality, but we are gathered here to pursue one goal. As the PNP, to serve and protect. And we are happy diri sa Cagayan de Oro City Police Office nga naghatag sa inyo og naghatag mo og gamayng oras. Kabalumi na sa mata ko sa inyo busy na mga commitment, pero we are here, you are here nga maghatag diri sa
Cagayan de Oro City Police Office mag-assist para sa pagkuhan sa kalinaw. Kung karon akong kantahon, Bisaya lang ni siya, pero in unity, there is strength. Go ahead, music maestro. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ang iyang lulo, Katoliko Romano. Ang iyang lula, Iglesia ni Cristo. Ang iyang mama, saksi ni Jehovah, Protestante sad ang iyang papa. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wa sila'y samok, nahibulong ang uban, bisan lain-laing silang tinuhuan. Inig pa mauli, unya magkapundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadya jud sila, usahay magdebati pa, mag-inabrihay sa ilang Biblia. Iwagay-wagay kamay! Ang naglalis, usaray katuyuan, panaghigom maay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinabdanay. Itaas ang mga kamay dyan, taas-taas. So mag-hands wave tayo, no? Ang hands wave, this is symbolized as the unity. From here, i-down na to. Ready? Go! Oops! Pabalik mo rin! Okay. Thank you, thank you. Tindog na na, tindog! Pamauli, unya makapundot na. Sabay-sabay! Kang ilang unique nga pamilya. Sadya jud sila, usahay magdebati pa, mag-inabrihay sa ilang Biblia. Sikhansi mong tapan. Naglalis, usaray katuyuan, panaghigom maay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinabdanay. Peace jud sila kanunay. Thank you, Pokpo Force Multiplier. Mabuhay! Mabuhay ang Cagayan de Oro City Police Office! Mabuhay ang Pokpo Force Multipliers! Thank you, good morning. Okay, dagan kayong salamat. Sir, sa pagbukaw sa atong mga tulog o mga puringan diangat atong mga kauban, no? So, since naman tayo opening message, so karoon na po tayo closing remarks. So, atong tawagon for the closing remarks, may we call in Police Lieutenant Colonel Ernesto Nibeto M. Daeng, Chief CPU. Sir? Okay, may buntag sa tanan. May buntag. Anak yun, kusga yun. Of course, akong pagtahod no, sa atuang very dynamic, very kind and humble City Director, Police Colonel Dexter Gaborpay, sir. Of course, sa atuang President sa Pokpo Force Multiplier, Kuya sa Kunri Tusi Abapo, yeah. Of course, sa atuang kauban sa Pokpo, especially sa Sikado, led by Police Major Labitad, sa tanang members sa Pokpo Force Multiplier, karatong tanan, again, mayong buntag. Of course, kay bagayon kita sa ato ang team building and oath-taking ceremony, ang Samoa lang sa Pokpo. Of course, for the new set of officers, we expect no nga kamo mag-perform sa inyong task, duties, and responsibilities as officers sa Pokpo Force Multiplier, no, para i-guide ang ato ang mga members. And of course, para sa mga members, we also expect of your full cooperation para at least ang unity and harmony sa Pokpo Force Multiplier na permanente, no. Uyon mo mana? Hinay man. Uyon ba? Ana gyud kay para at least nga ang atuang goal and purpose as Pokpo Force Multiplier is
ma-function nato, no? Ang ato ang katuyuan man gyud is pag-maintain sa kausay kalinaw sa ato ang syudad, no? And of course, as our force multiplier, dako kayo ang pagpasalamat, no? As mentioned sa ato ang City Director, nagpasalamat gyud ang kapulisan sa Kupko sa inyong full support, no? So sa ato ang fellowship karon, after ani, ang ako alang is drink moderately kung namanggani inom, ha? Kay basin unya og sa itong pamauli isod na. So drink moderately, ibutang lang sa tiyan, and of course magbilin para sa ato ang pag-uli sa ato ang kanya-kanya pamilya, ha? Para safety ta, no? Walang kana o mayong buntag ka natong tanan. Thank you, sir, for the closing remarks. Once again, requesting everyone to please rise, sirs and ma'am, for the photo opportunity. Sir, di lang tama picture, sir. Kaya tubakan, sir. Yes, sir. Tubang sila, sir. Alright, wear your best smile, sirs and ma'am, because this is your day. Yun yung team development karong adlaw. Okay, sir, ang mabansa dari, sir. Para mabalance, sir. Padili mo ito ang atong barko. Alright. 1, 2, 3. Okay. Peace. 1, 2, 3. Okay, 1. Last one, tanaw sa drone, sirs and ma'am. 1, 2, 3. Kaway-kaway. Okay, thank you once again, sirs and ma'am, and congratulations sa itong newly awarded, newly elected ng mga Kupko Force Multipliers officers, and to the awardees, congratulations. Thank you also to my co-MC, Sir Tommy. Mukanta pa, Sir Tommy Gina, pero wala ka man, nauna naman siya. So, for the second part of the program, with the fellowship, I will hand this over to Mr. Tommy. Sir. So sweet, 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 invite me, come